पढ़ेंगे हम लोग फोनिक्स। फोनिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड ऑफ अल्फाबेट। कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 अल्फाबेट में कितने कॉन्सोनेंट है और कितने वोवेल्स है? वेरी गुड। कितने कॉन्सोनेंट है? और वोवेल? ठीक है। अब देखते हैं आगे की कौन सा साउंड जो है किससे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे हम लोग बी का। बी किससे प्रोड्यूस होगा? ब से। एग्जांपल बताओ, क्या एग्जांपल होगा? बी फॉर बॉल। ठीक है, इसके बाद डी का देखते हैं हम। डी किससे प्रोड्यूस होगा? ड से। एग्जांपल क्या आएगा? क्या एग्जांपल आएगा? डॉग। आगे क्या पढ़ेंगे डी के बाद? डी के बाद है एफ। एफ किससे प्रोड्यूस होता है? ब से। एग्जांपल क्या आएगा? एफ फॉर फिश। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? जे। जे किससे प्रोड्यूस होता है? ज से। एग्जांपल क्या आएगा? जे फॉर ज। और जे फॉर जोकर। वेरी गुड। उसके बाद के। के किससे प्रोड्यूस होगा? क से। एग्जांपल बताओ, क से? गाय। और कोई एग्जांपल? किंग होता है। उसके बाद एल। एल किससे प्रोड्यूस होगा? ल से। ल से एग्जांपल बताओ। एल से एल फॉर लायन। और लोटस। आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एम का। एम किससे प्रोड्यूस होगा? म से। एम से एग्जांपल? मंकी। और मंकी के अलावा मैंगो। उसके बाद एन। एन किससे प्रोड्यूस होता है? न से। बताओ एन से एग्जांपल? नेस्ट। और नेशनल। नेशनल मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय। ठीक है। आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? पी। पी का साउंड क्या रहता है? प। और पी से एग्जांपल क्या बनेगा?
सन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं टी। टी किससे प्रोड्यूस होगा? टस से। किस एग्जांपल? टाइगर। और